Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat dan urusannya diperlancar ya. Jadi ini aku lagi di dapur, aku udah mandi tapi keringetan lagi, ini sekujur tubuhku ya. Aku lagi masak, bantuin mami bikin sayur labu kari teman-teman. Tapi nanti aku mau bikin, aku lupa namanya, aku mau bikin dadar gulung ya. Nanti aku mau bikin untuk keluargaku di sini sama iparku kemarin Sona Babu, Mega, dan iparku yang lain itu mau datang, udah mau balik ke sini. Jadi aku mau bikin dan nanti kasih mereka nyobain ya gimana. Oke, ikutin teman-teman. Untuk sayur labunya ya, labunya udah aku tumis duluan. Ini kita masak nasi di sini. Terus ini aku lagi tumis bawang sama cabe ya, sampai kecoklatan ya. Mereka sukanya yang agak kecoklatan, mau gosong gitu. Aku motong buka kelapanya ya untuk bikin dadar gulung. Kalau ada yang nanya kenapa nggak beli kelapa parut, di sini itu nggak ada ya yang jual teman-teman. Ini panas banget di luar. This is how your video will be long. Teman-teman, kita mau tumis kangkung ya, tapi ibu mertua tuh maunya daunnya aja karena mau yang benyek ya. Kalau ini kan dia agak keras, padahal menurutku ini enak ya, crunchy. Cuman di sini nggak suka. Jadi aku mau buang batangnya, tangkainya, daunnya aja. Itu ya, tumisnya tumis biasa aja. Nanti siang kalau udah ada waktu aku lanjut bikin dadar gulung. Ini kari labunya udah jadi ya. Kangkungnya udah aku tumis, tapi mereka mau yang banyak ya, jadi aku tunggu dulu. Ini kelapanya aku mau potong ya, pecahin ya. Karena Sinik lagi mandi. Ini airnya dikit banget. Ini habis mandi jadi aku aja yang wow. Dagingnya tebal ya. Tuh. Ini udah kebuka isinya dikit ya, aku mau lanjut. Tuh. Kayak gini ya isinya. Ini aku mau pakai pisau ya. Tuh. Gampang teman-teman, nggak perlu suruh suamiku. Panas banget di sini ya. Ini aku sambil duduk di belakang, sambil ini kelapanya. Teman-teman, sedikit cerita ya, di belakang ini temboknya. Jadi zaman dulu rumah ibu mertuaku ya, itu juga dinding-dindingnya, lantainya itu pakai kotoran sapi dulu ya. Cuman sekarang udah berubah ya, udah banyak rezeki. Cuman kalau di kampung ibu mertua itu masih kayak gini teman-teman. Ini lihat dindingnya. Jadi katanya itu dipakein kotoran sapi itu biar nggak ada serangga gitu-gitu, tikus atau apa dulu. Tapi itu pas udah lama ya, kayaknya suamiku masih kecil, mungkin waktu itu masih SMA atau ya. Kita selesaiin semuanya dulu. Ini kelapanya udah dapat ya, tinggal aku cuci aja. Oke, ini aku mau parut ya. Ini aku parut pakai parutannya ibu mertua ya. Dia jadinya agak besar gini ya, karena nggak ada parutan Indonesia.
Very good, na? Ini udah mau selesai ya. Tuh, Almost done. jadinya kayak gini. Ini dikit sebenarnya, cuman gimana ya, kelapanya cuman ada segini doang. Segini ya. Sebelum lanjut masak, kita makan siang ya. Ini aku nasi namanya basi di sini ya, nasi semalam direndam pakein garam. Terus lauknya ada ikan teri, telur, tumis kangkung, labu sama timun ya. Ini ya, nasinya itu kayak begini. Iya. Ini dipakein garam sama air doang. Enak. Aku pakein tumis kangkung. Pakai ikan teri ya. Enak. Ini si Nick makan. Oke, kita lanjut makan dulu ya teman-teman, biar ada energi buat masak. Untuk kulitnya aku ada tepung terigu, tepung tapioka, telur 1 butir, vanili, pewarna hijau, garam sama susu ya. Sekarang tinggal aku campur aja semuanya. Nanti aku tunjukin kalau udah selesai. Bas. Ini udah aku tambahin susu sama garam, tepung tapioka sama terigu ya teman-teman. Ini kita campur semuanya. Nanti tinggal tambahin air ya. Why not using that? No, that's stupid. No. Ini tambahin vanilinya ya, biar nggak amis karena ada telur. Biar cantik warnanya, pakai warna hijau. No. But today I'm making, no? Ini terlalu banyak. Ini kita tambahin air ya. Oh wow, so green ya bu. Don't worry, water. Tambahkan air ya. See, color is beautiful. No? Yeah, very beautiful. Tambahkan minyak ya, minyak sayur. Dan ya bu. Dan? Dateng ya, iparku udah balik. Iya. Dia mukanya bingung. Bingung. Iya. Sana babu udah balik teman-teman. Tuh mau makan es krim mereka. Kia. Babu. Ini udah balik Sona babu. What happened? Ini kita mau cairin gula merahnya ya teman-teman. Aku nggak ada daun pandan, jadi kita cairin biasa aja. Ini kita mau bikin kulitnya ya teman-teman. Nih ya, kita tunggu. Ini harusnya disaring ya, ada gerindilannya, tapi aku tadi buru-buru. Jadi tunggu matang dulu. Oke, ini ya. Kita Wow. Ini dia berpori teman-teman tuh. Kita taruh.
Kita lanjut. Ini ya belakangnya bagus teman-teman, berpori gitu ya. Dan ini lentur ya karena ada telur sama tepung kanji. Mantap. Ini yang kedua ya, mulus teman-teman. Ini gulanya aku lupa ya, tambahin gula pasir teman-teman. Ini udah mencair. Ini kelapanya kita sangrai 5 menit aja ya. You go remind me 5 minutes guys. Yeah. Sekarang gula merahnya kita taruh ya di kelapanya ini. Kita campur. Aku taruhnya dikit-dikit ya karena takutnya nanti terlalu banyak. Because I don't know people here like how much sweet. Ini ya teman-teman udah jadi. Ini udah manis banget, tadi aku rasain. Ini terus kalian bisa lihat lembarannya tipis ya, tipis, lentur, elastis ya. Sekarang kita mau bentuk ya. Kita mau bentuk. You got this one, no? Yeah. Tambahkan isiannya. Ini isiannya sedikit ya. Terus kita gulung. Tuh. Kayak begini ya biar rapi gitu. Ya. Jadi Wow. Very, cute, right? very cute. Ini ya. Very perfect ya, Bu. Nggak tahu rasanya gimana ya. Oke, selanjutnya bikin lagi. Second one. Ya. Before, but it's sweet, you taste. Yeah, it's sweet. Tastes very good. Semoga aja manisnya pas ya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Gulung begini nih bagus ya, porinya bagus ini kulitnya. Ya. Tada, wah ini bagus nih. Look at the pores. Yeah, it's Ini very kayak good. di dagang-dagang. Kita taruh ya. Ini berapa ya, dikit ini teman-teman. Nanti kita saling nyoba aja gitu keluargaku. Biar tahu rasanya gimana. Beta. Soalnya bagus. ये क्या है? पूछो बड़ी मम्मी से. Cake. Cake. Cahye, you want? Nih Sona Babu udah balik, dia selalu ikut campur ya. Ketawa lagi. मिस किए कि नहीं किए? Nih ya. मेरे को याद किए कि नहीं? Disuruh Nick cobain dulu. So inside. Aduh, keselak. Tuh ya dalamnya. Very good. Very good. Sweet is enough. Yeah. Enak katanya Nick. How is the taste?
Very good. We like chila. Cila. Ini aku yang coba ya. Maaf aku berantakan soalnya panas di dapur. Enak. Very good, na? Ini harum banget ya. Vanilinya, telurnya nggak kecium sama sekali. Enak banget teman-teman. Teman-teman udah jadi cuman 7 biji ya. क्योंकि मुझे मत काटना चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ साशा देखो Lagi nonton ya. साशा डरो मत, ये तो बस एक घोड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि आज हम Kan ini kuenya udah dingin ya, dadar gulungnya. Jadi tadi itu semua udah tidur ya, habis makan siang. Terus tadi mami kasih tetangga ya. Siapa yang mau nyoba langsung ambil, aku mau kasih dulu ya. Ini kita suruh Sanju. खाना है On it again or खिला रहा हूँ or नहीं Tora Tora. She will eat later. कैसे संजू? ठीक. Enak. Enak kalau Sanju. Gur. He can eat gur. Oh. Yang ngabisin jadinya suamiku ya. Kia. Ini tetangga mau bawa. पेपर देना ठीक है Ya buat take the paper. Jadi teman-teman, aku nggak record semua ya, keluarga nyobain karena ternyata ini rasanya itu nggak terlalu masuk untuk orang sini. Yobo, I think it's not too much the flavor now for people here. It's weird. No, it's not weak. Is it because it's cold right now, and that water, they should be like I think slimy, like. Jadi teman-teman kan ini dadar gulungnya udah dingin ya, karena tadi mereka pada tidur. Terus si Sanju itu bilang kayak agak berair benyek gitu ya isinya. Jadi dia nggak suka sama teksturnya, like the texture, right? Watery. Yeah. Ya kayak benyek gitu. Terus ibu mertua juga lagi sakit perut dan ipar-iparku yang baru balik itu kan lagi tidur ya. Kayaknya juga mereka nggak bisa terlalu masuk teman-teman, kecuali kalau aku bikin kayak risoles, pastel itu baru masuk yang asin-asin. Kalau manis nggak terlalu ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi kayaknya lebih enak kata suamiku kalau masih panas. Tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting kan pelan-pelan ya teman-teman. Kalau mau memperkenalkan makanan tuh nggak bisa langsung, sama kayak aku dulu pertama kali aku nyoba di sini juga aku nggak bisa ya. Remember first time I eat Indian food I also can't eat, right? Yeah. It takes time, right? It takes time. Ya, jadi semua butuh waktu teman-teman. Kalau mau memperkenalkan makanan baru, apalagi keluargaku kan tinggalnya di desa ya. Di sini mereka nggak ke-expose sama makanan luar gitu, makanannya makanan rumahan, ke restoran pun jarang ya. Jadi wajar kalau belum bisa langsung masuk gitu. Oke, teman-teman, gitu reviewnya ya. That's the review. But you like the food. Yeah, I like it. Tapi ini suamiku yang ngabisin. Nick yang ngabisin ya. Mau nyuci piring dulu ya teman-teman. Ini di sini masih pakai sabun colek ya, nggak pakai sabun cair kayak Sunlight di Indonesia gitu.
Nih Misty, Hani. Halo. Ini dulu mereka pernah di vlogku ya, sekarang udah besar-besar. Teman, ini sebenarnya aku mau mandi ya, tapi tadi aku bagi tugas sama iparku. Aku buat sayur, nanti iparku masak nasi. Jadi yang tadi 3 bocil itu dulu pernah di video lamaku itu muncul ya di vlogku gitu ya. Jadi mereka baru datang, mereka mungkin nginep semalam, nggak tahu. Jadi sekarang kita mau masak karena nggak ada sayur di rumah, dan iparku 2 orang itu lagi ujian. Jadi nanti suaminya Mega itu yang belanja ke pasar ya. Jadi sekarang aku mau masak sayur, namanya sayur besen ya, dari tepung. Pernah aku buat dulu dari tepung, dipanggang terus dijadiin kari gitu. Sama teman-teman, apalagi tadi ya update-nya ya. Oh ya, jadi kita lanjut ya. Jadi teman-teman maaf ya, kadang kalau misalnya aku nggak record semua, apalagi ipar-iparku kalau lagi bersih-bersih, lagi masak, kadang itu mereka nggak nyaman di record karena sama kayak aku berantakan gitu ya. Kalau aku kan udah biasa, misalnya muncul nggak apa-apa, tapi mungkin ipar-iparku tuh nggak nyaman. Mereka biasanya maunya di record kalau udah rapi gitu ya. Jadi kadang aku nggak rekam. Tadi pagi tuh kita bagi tugas. Pagi-pagi tuh iparku bikin roti, 2 orang bikin roti, aku yang nyuci piring gitu ya. Ini ya kita mau beli. Nih, no lining I don't like. Mau beli celana depan rumah. Ini harga 20.000 celana main. This they don't have only one color. This color also, no, ये color. कुर्ती ने कुर्ती से रखे हुए हैं. कुर्ती भी है ना. ये प्लेन वाला प्लाजो आता है ना. This is good. Semuanya kayak begini ya, di sini nggak ada warna. This is good. Should I buy one? Yeah, these 2 you can buy. These So two. you don't need to worry. Kita mau lihat blouse juga untuk sari ya teman-teman. Ada kurti juga. Ini ya untuk yang sari warna hitam. ये अच्छा लगेगा, उसके साथ में आ जाएगा ये। Oke. Kitna? Nih, नहीं वाला है माम. this is too big. I don't like. Ya, lagi milih. Itunya. Babu ini kemana dia? Keluarin sepeda. Babu, kajau. Kajau up. Ini kita beli ini ya. Tepung besan ya teman-teman. Ini kita udah tambahin garam, terus sekarang tinggal ditambahin air. Tinggal kita aduk ya. Next. Ini udah aku tambahin minyak ya. Ini kayak begini adonannya, cair. This much I think. Nanti kita balik gitu ya. Ini jadinya kayak pancake ya. Ini kita balik teman-teman. Yeah. Oke, ini udah jadi ya. Oil more I think. Power is too much, you know, the voltage. Gas. I think it's fine. Nih ya, selanjutnya. Ini bebas katanya mau. Put whole na, I think. It's okay. Kayak gini ya teman-teman, tunggu aja.
Teman-teman, ini aku baru mandi ya. Tadi aku keramas, rambutku masih basah. Jadi ini sekarang aku mau bersihin kamar. Ini banyak orang ya di sini ya teman-teman. Dan tadi banyak kerjaan. Mami yang lanjutin masak ya, bikin karinya. Ini aku mau lipat selimutnya ya. Tadi pagi udah nyapu teman-teman. Tapi suamiku masih tidur kan, sinik itu, jadi aku nggak rekam pas aku nggak bersihin kamar gitu pas dia lagi tidur. Panas banget, aku habis makan buru-buru dipanggil sama iparku mau ngambil buah juwet ya. Jadi ini aku nggak sempet pakai lipstik, aku mau berangkat sama iparku dan bocil-bocil. Bocil-bocil lagi ngambil di belakang, lagi ngambil galak ya. स्कार्फ कहाँ पे है? देखो जो Nih Misty. Itu si Nangki ya. Dia ketua geng, kita mau ngambil. Ini galanya tuh, galanya. Panjang banget. चलो गाइस Si Cini, right? चलो गाइस Iya, kita mau jalan teman-teman. Sana, careful. Ada duri di sana. हे भगवान Oke, मर गई रे मैं तो kita jalan ya. Be careful, there are snakes here. हे भगवान Ini panas banget ya, kita jalan. Tuh, मर di sini banyak ular biasanya tuh. जितना खाना Sarang ular di sini tuh teman-teman. आ जाए रे Tanahnya. लाल तो तेरे लिए भी थी परंतु टीम बनी थी Sapi, ini rumah tetangga ya. Wah, mango. Stick? बहुत गर्मी. Very hot. Panas banget. Aku udah pakai sunscreen tadi, tapi kayaknya meleleh ya di muka aku soalnya keringetan. Nah, ini very hot. Ini biasanya ditanamin padi di situ teman-teman. Makanya banyak ular. Soalnya banyak tikus kayaknya. Oke. Tuh ladang ya di sini. Careful. Oh, itu buahnya. Wah, itu nggak kelihatan kayak di kamera ya. Hitam-hitam teman-teman. Sebelah situ, sebelah situ. Wow. Wah. Sampai atas-atas tuh. Wah. Si Nangki yang ngambil. Kalian bisa lihat. Ayo kita ke sana teman-teman. Sour. Ini ya. Kita petik. Tuh. किसके किस्मत में आज पता Oh. Ye. Ada tai sapi. Tuh. Ini harus dicuci nanti ya. अच्छा अच्छा गिर रहा है साहब Ya tuh teman-teman. बहुत मस्त आ रहा है इधर से बोल रहा हूँ क्या वहीं का उठा लो Tuh. मेरे ऊपर मत गिराना Wah, hitam-hitam. Semuanya hitam. अभी 60-70 रुपए चल रहा है यही अरे बाप रे थोड़ा सा मिलेगा और उतने रुपए छी ये तो गिरते ही फट जा रहा है कौन खाएगा Ya, pokoknya kita pungut-pungutin aja प्रोसेस di sini. महंगा करता है Tuh. नहीं है इसलिए महंगा रहता है प्रोसेस Menangki ya. Tuh kayak gini. अरे जब गिर रहा है Terus jatuh. ले लो ना वो Jatuh deh semuanya. वापस देखो कितना सारा है Petik dulu. गधे है क्या रे Kalau di Indonesia udah langka ya ini ya. हाय राम बचा ले Yang lain ya. यहाँ से Di जाना situ tuh. Kelihatan nggak? बना है इसमें
यहाँ पर से ये टूट जाएगा, नहीं आता। कहीं टूटेगा वो? ये मोटी टूट ही जाएगा। Nangki. ये भी अपना दम दिखाया गया। Aku tadi nggak bisa naik ya. देख के ना Hey, that's moving. Shaky. That's moving. Be careful. स्पाइडरमैन Spider. कहाँ से ऐसी कहाँ पकड़ो इसको। कपड़ा चीटी बनने के लिए बहुत सारे है यहाँ पर। अरे वाह मैन, Wah, give अरे पकड़ लो, ऐसे क्यों पकड़ लो, One. ऐसे पकड़ो ना। You can take one. Ini aku mau cobain. Pas di keringat ya. Aku cobain dulu. वो जाऊंगा लेकिन इसमें उड़ने के लिए भी कुछ आता है मेरे पास। Panas banget. Terus si Nangki tuh हाथ रहा है मैडम। अबे ये तो धस goyang-goyang soalnya. हाँ ये डेंजर है ये, Very dangerous. Just go down, Nangki. बहुत डेंजर है ये। Otherwise you तोड़ लेते हैं फिर आ जाता है। बाबा मेरी झोली भर दीजिए। tuh. यहीं पर का काफी है पता है। ऐसे झूला झूल पहले Si Nangki. Semangat. Semangat. Tuh bajutnya banyak banget. Semoga dia nggak jatuh aja si Nangki tuh. Nih ya, sekitar ada pohon kelapa tuh teman-teman tuh. Ada pohon kelapa. Kalau aku bisa buat ketupat ya tinggal ambil. Tapi aku nggak tahu cara buatnya. Ini rumah udah nggak dipakai rumahnya nih. Dari tanah teman-teman. Rumah zaman dulu ya. Nggak dipakai. Tuh. Pesan buat Garmi. Buat teman-teman makanya aku berdiri di sini tempat teduh. Tuh biarin mereka aja yang lanjut. Kita lihat ya udah sebagaimana dapatnya. पता है इतने में हम लोग जामुन पेड़ लगा लिए, How जामुन much? आम लगा लिए, Oh, तेंदू लगा लिए, 4 लगा लिए, उतने में banyak तो juga lumayan. तो हर अरे इसमें तो चींटी भी है मैन। कितना बड़ा सा कद्दू गिर गया भाई, सामने से जस्ट गया पता है। फिर उसके बाद हम लोग वॉचमैन को देखा, इस साइड आ जाओ तुम। हमारा दिल बड़ा है। वाओ हनी हेल्प, गुड जॉब गाइस। Ya kan, Yoe, Nangki, look, nih teman-teman, coba deh guys. Let's see. उनको इतना अच्छा मिला देखो। Ya, हम लोग भी तो तोड़ रहे हैं। see Nangki, हाँ I took like this. Banyak ya. Kill galaku dari Indonesia masih ada ya. Ini aku mau nyobain yang hasil dari gala. Sepet tapi manis ya. Ada rasa sepet tapi. Ya, udah di sini aja tuh udah banyak banget. Belum di tas. Si Nangki yang देख के गिरना मत। इसीलिए तो इसको पकड़ा हूँ, अगर मैं गिरूंगा फिर तो इसको पकड़ के झूल जाऊंगा। हाँ kita mau balik ya. तो क्यों गा रही है? चीनी करेगी, मैं चीनी हूँ। Buah kesambi teman-teman. Kalau di Bima ini orang makan ya pakai cabai sama garam. बाप रे तो तोड़। Tapi aku sakit perut jadi aku nggak makan. अरे जैसे मैं लब्बू जी आपके सर के ऊपर भी उसको, इसी को तो हम लोग गाते थे, कोसम पर। कोसम पार भाई कोसम। हाँ ये वाला Sapinya gerombol. Dapatnya seember ya. Ini mau dicuci dulu sebelum konsumsi. वो खट्टा आम है ना। ये मीठा आम है, कौन बोल दी खट्टा है? अरे Udah dicuci. इसी वजह से जिम ना मैं कभी जिम जाना पसंद नहीं करता। Kita bawa. Si Kia ya nakal banget. Dia berdiri, ibunya lagi tidur, kirain dia juga tidur, ternyata dia kebangun. Tiba-tiba udah berdiri di koper.
Hah? She will eat the seed also. No. Nanti dimakan bijinya. Mau nih makan jugotnya ya. Manis banget dan jumbo ya. Terbang ya. Pesawat terbang. Lucu banget ya. Jadi pesawat terbang sama Nick. I got stomach ache last time. No. Jamunya. Try. यहाँ मारो हाँ पीट के आनी यहाँ मारो हाँ क्यों यहाँ मारूंगी ना तेरे भी अरे देखो कि तेरे को नाटक नहीं किया Garam ya. Ini makan buah yang kecil. Sour no? Sour kata? ले मार कौन मारेंगे क्यों अगर मौका मिलेगा तो तू भी Ini pakai garam ya. Wah, jamun. Jadi videonya gitu aja. Terima kasih udah nonton. Semoga kalian semua sehat-sehat. Thank you for watching teman-teman. Bye bye.